اگر ہم ان کو حساب کریں تو حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اللہ کے انعامات کو اگر آپ لوگ حساب کرو تو حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے علماء کا تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں، جو ڈرنے کا حق ہے، وہ خوف جو ہوتا ہے وہ علماء کو ہی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، خشیت اور حزن، تین چیزیں ہیں۔ جو خشیت ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف و صرف علماء کے ساتھ بند کیا۔ علماء عام ہیں، خوف خشیت جو حق ہے ڈرنے کا وہ علماء میں بند ہے۔ پھر علماء عام ہیں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی۔ جو علماء حق ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خشیت خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا روب، اللہ رب العزت کا دبدبہ اور اللہ رب العزت کا ڈر علماء کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ وہ باطل ہے۔ ہاں اس نے کتابیں تو یاد کیے ہوں گے، وہ علماء سو ہے، وہ علماء حق نہیں ہے۔ جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں امام الانبیاء سید الکونین نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی کانہ قد صلی خلف نبی، او کما قال امام الانبیاء سید الکونین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نیکوکار عالم کے پیچھے نماز پڑھا گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھا۔ کنز العمال میں حدیث آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صاب عالما کأنہ قد صاب نبی، او کما قال، جس شخص نے کسی عالم کے ساتھ مصاحبہ کیا، من صاف عالما کأنہ صاف نبی، جس شخص نے کسی عالم کے ساتھ مصاحبہ کیا امام الانبیاء نے فرمایا اس شخص نے نبی کے ساتھ مصاحبہ کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا من رعا عالما کأنہ رعانی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے کسی عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عالم کا اتنا بڑا فضیلت ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے وہ عالموں کے پاس ہے۔ عالموں کا بہت بڑا فضیلت ہے، لیکن نیکوکاری شرط ہے۔ عالم نیکوکار ہو،
عالم ریاکار نہ ہو، عالم دنیا کا لالچی نہ ہو۔ لالچی بندہ کبھی بھی حق کا فیصلہ نہیں کر سکتا، دو کشتیوں کے اوپر بندہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ علم بندے کا نجات کا ذریعہ بنے گا جس کے اوپر عمل ہو، کیونکہ علم سکھاتا ہی انسان کو انصاف ہے، ظلم نہیں سکھاتا۔ عالم منصف ہو، اگر علم کے ہوتے ہوئے اگر وہ انصاف نہیں کرتا، حق نہیں بولتا، باطل کا حمایت کرتا ہے، تو یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ علم اس کے لیے وبال کا ذریعہ ہے۔ یہ مثال آسانی طور پہ ایسے سمجھو کہ ایک بندہ ہے، آنکھیں ہیں ان کو، اور وہ آنکھوں کو بند رکھتا ہے، بتاؤ یہ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا یا نہیں؟ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ آنکھوں کو بند کرتا، کانوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ کانوں کو بند رکھتا، تو یہ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا اور نقصان اٹھائے گا اور اپنا سر پھوڑ دے گا۔ عالم کا فضیلت میں آپ لوگوں کو مختصر انداز میں اتنا عرض کروں گا کہ جیسے انسان کا سر ہے نا، تمامی اعضاؤں سے اللہ رب العزت نے انسان کے سر کو اوپر رکھا، ہاتھ پاؤں تمامی اعضاؤں سے اللہ رب العزت نے انسان کے سر کو اوپر رکھا، اور انسان کا خوبصورتی اور بدصورتی بھی چہرے سے نظر آتا ہے، سر سے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے علمی اعضاء بھی سر میں رکھے، جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ تمامی اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کے سر میں رکھے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، آنکھیں اللہ رب العزت نے انسان کے سر میں رکھے کہ علمی اعضاء کا بھی اللہ رب العزت نے بے حرمتی برداشت نہیں فرمایا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہوں، اوپر ہوں۔ آنکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو سر میں دیے، کان علمی آلہ ہے، اللہ رب العزت نے کانوں کو اوپر رکھا، سر میں دیا۔ زبان علمی آلہ ہے، اللہ رب العزت نے زبان اوپر رکھا۔ ناک ایک علمی آلہ ہے، خوشبو اور بدبو کو انسان پھونکتا ہے، جس کے ذریعے ان کو علم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اوپر رکھا۔ دماغ کے ساتھ حق اور باطل کا انسان سوچ لگاتا ہے، اللہ رب العزت نے اوپر رکھا۔ یہ ایک روزے روشن کی طرح مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے علمی آلوں کو اوپر رکھا، پاؤں کو نیچے رکھا، ہاتھوں کو نیچے رکھا، سارے جسم کو نیچے رکھا۔ علمی آلوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے ہر انسان میں اوپر رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے علماء کا شان اور مقام مرتبہ کو اوپر رکھا پورے عالم میں۔ انبیاء علیہ السلام کا وارث علماء کو بنایا، اور ہونا بھی چاہیے علماء کو اوپر تمامی۔ اب کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ ہمارا سر نیچے ہو، پاؤں اوپر ہو، کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے نا۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارا سر اوپر ہونا چاہیے، ہمارا سر نیچے نہ ہو۔ تو علماء کا خیال رکھو، علماء کا عزت رکھو، علماء کا احترام رکھو، ہمارے اور آپ لوگوں کے
उलमा सर हैं, सर। उलमा गाड़ी के ऐसे समझो इंजन है, इंजन। अगर खुदा न खास इंजन में कोई खराबी हो, गाड़ी चलेगा? अगर कोई टायर फट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर इंजन में कोई खराबी हुआ, टायर दो दो भी होते हैं, तीन तीन भी होते हैं एक ही जगह पे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कहीं मैकेनिक तक चले जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास इंजन में कोई खराबी हुआ तो स्टार्ट ही नहीं होगा। आप लोग हम ये दुआ करें, अल्लाह करे हमारे उलमा महफूज रहे, हमारे उलमा में कोई खराबी ना आए। अगर हमारे खुदा न खास उलमा में खराबी आया तो हम और आप लोग नहीं चल सकेंगे। हमें कुरान जो तमामी किताबों का सरदार किताब है, पढ़ करके कौन सुनाते हैं? उलमा। तो आलिम दो किस्म के हैं, एक उलमाए हक और दूसरा है उलमाए सू। जो उलमाए हक हैं, हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर आन हक बात से हटते नहीं हैं। पहाड़ सामने अगर आए भी हक बात कर देते हैं। उलमा इकराम मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि उलमा अल्लाह से डरते हैं और पूरा मखलूक उलमा से डरता है। जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो सबसे डरते हैं। तो आलिम हक वो है कि हर वक्त, दिन हो या रात, मजलिस हो या अकेला, उनके दिलों में खुदा का खौफ होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलिल हक़ वलौ कान मुर्रा, हक कहते रहो अगरचे कड़वा हो। और ये शान उलमा का है। हक उलमाई कहते हैं क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का उनके दिलों में डर है। वो हक्कानी आलिम हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरे उम्मत के आलिम जो हैं वो बनी इसराइल उनके अंबिया अलैहिस्सलाम वसलाम की तरह हैं। जो बनी इसराइल में अंबिया अलैहिस्सलाम वसलाम आते थे, रसूल आते थे, आकर के तबलीग करते थे, उम्मत को तबलीग करते थे, अहकाम इलाही उम्मत को सुनाते थे। आज वो उलमा हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों के सरदार हैं, सैयदुल कौनैन हैं। उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो उस खातमुन नबिय्यीन के तुफैले की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को विरासत दे दिया कि अब उम्मत को अहकाम इलाही उलमा सुनाएं। अब उलमा दो किस्म हो गए। अवाम तरद्दुद में आ गया कि भाई अब हम कौन से आलिम का पीछा करें। क्यों कि इंसान का जो ये दिमाग है ना, तीन हिस्से हैं इस दिमाग के। एक, जब कोई सामने बात होता है वो नोट कर लेता है बात को,
दूसरा हिस्सा जो दरमियान है वो जमा करता है बात को, और आखिरी जो हिस्सा है ये इम्तियाज करता है बातों का, फैसला सुनाता है। जब इंसान के दिमाग में खुदा न खास कोई चोट लगता है, उसका हाफजा काम नहीं करता, यादाश्त उसका सही नहीं होता, क्योंकि ये दिमाग का मसला है। अब इल्मी आला जो है, ये तमामी इल्मी आला जो दिमाग में है, ये सारे के सारे जो हैं ये दिल के मुहताज हैं। दिल तमामी आगाओं का बादशाह है। फिर वो इल्मी आला हूं या कोई कारोबार के आला हूं, जवारिह हूं, तमामियों का बादशाह दिल है। अब जिन आलिमों का दिल साफ है, शिफाफ है, दिल में कोई किचरा कीना नहीं है, वो हक बात से नहीं हटते। बिरादरी नाराज होने दो उसको, जमात नाराज होने दो उसको, जान जाता है जाने दो उसको, वो हक बात से कभी भी नहीं हटेगा, क्योंकि उसने जिंदगी हक बात पे कहने पे। मिसाल देता हूं, एक बात अर्ज करता हूं आप लोगों को। एक शराबी बंदा है, मिसाल देता हूं, उसने 50 साल शराब पीता रहा। अब अगर कोई रोकेगा उसको, वो शराब पीने से रोकेगा? एक सिगरेट का आदी है, 50 साल वो सिगरेट पीता रहा, वो कभी नहीं रुकेगा। यानी आदमी का जिस चीज में आदत बना, वो आदी आदमी कभी भी अपने आदत से रुकेगा नहीं। जब हक कहने वाला हक कहता रहा और हक अभी उसका आदत बन चुका, अब अगर इसका गर्दन कटे कभी भी हक से नहीं हटेगा। और वो तब होगा जबकि उसका पहले सीना साफ हो। अब बोरा अगर किचरा से भरा हुआ है, बाहर से अगर साफ बिल्कुल शीशे के तरह लगता हो, बाहर से शीशे के तरह लगता हुआ हो, लेकिन अंदर किचरा से भरा हुआ है, जब उसको खोलेगा तो उसे किचरा निकलेगा, कोई साफ चीज नहीं निकलेगा। अंदर अगर हम साफ रखेंगे तो हमारे जुबान से हक बात निकलेगा। अगर हम अंदर किचरा से भरा हुआ रखेंगे तो हमारे जुबान से साफ बात नहीं निकलेगा। अब आप लोग पूछोगे मसलन फर्ज कर लो, एक सवाल करोगे कि मुफ्ती साहब हमें क्या पता चले, सारे आलिम हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, हम कैसे जानते हैं कि ये आलिम हक है ये या ये आलिम बातिल है? सबका पता हमारे को कैसे चले? सारे कुरान पढ़ने वाले हैं। आप लोग बात का गौर करोगे तो सुनाऊंगा बात, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान में कुछ अलामात रखे हैं हक और बातिल के, उनके देखने से जो जाहिर हैं, उनके देखने से आप लोग फैसला कर सकते हो हक और बातिल का। एक आदमी है, वो अपने आंखों को सही इस्तेमाल करता है, आंखें उसके तिलावत कुरान में है, जुबान उसका अल्लाह के जिक्र में है, कानों से सही सुनता है, जुबान से हक सच का फैसला करता है,
दिमाग के साथ किसी का गलत सोचता नहीं है। पूरा दुनिया कहता है, पूरा कायनात कहे कि ये खराब है, ये सही है, ये खराब नहीं है। बात समझ में आया नहीं आया? अलामात क्या हैं कि आंखों को सही इस्तेमाल करे आदमी, क्योंकि ये दिल के तर्जमान है। एक डैम है, इधर से भी एक वाटर है, उधर से भी वाटर है, इधर से भी, इधर पीछे से भी। अब आप लोगों को क्या देखना है, डैम साफ है या खराब है? डैम तो अभी बंद है। आप लोगों को वाटर देखने हैं कि वाटर में पानी जो आ रहा है ये साफ शिफाफ आ रहा है या खराब है। अगर वाटर में से जो पानी डैम में आ रहा है वो साफ है तो डैम साफ है। अगर वाटर में खराब है तो पूरा दुनिया कहे कि डैम सही है, डैम सही नहीं है, डैम खराब है, क्योंकि बाहर से किचरा आ रहा है। आंख दिल के तर्जमान है, कान दिल के तर्जमान है, जुबान दिल का तर्जमान है। ये सारे चीजें जो जाहिरी दिमाग में है ये दिमाग दिल के तर्जमान भी हैं और दिल के अलामात भी है कि दिल साफ है या खराब है। जब भी खराब होगा, जिस वक्त भी बोलेगा खराब बोलेगा, आंखों से गलत देखेगा, कानों से गलत सुनेगा, लोगों को गलत मशवरा देगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शैतान दो किस्म है। बस आखिरी बात करता हूं, शैतान मिनल जिन और शैतान मिनल इंस, कुरान में आता है, आखिरी सूरत है। शैतान मिनल जिन वो दिल में ख्याल खराब लाता है, खराब ख्याल लाता है, और शैतान मिनल इंस खराब मशवरा देता है। वो जो इंसानों में शैतान होते हैं ना, वो लोगों को खराब मशवरे देते हैं, ऐसे ऐसे पट्टियां पढ़ाते हैं कि उन बेचारों का दिमाग भी काम नहीं करता है। समझो, शक्ल कैसा भी हो, शक्ल को नहीं देखो, टिप टाप को नहीं देखो, कपड़ों को नहीं देखो, बातों को देखो। अगर बातें सही हैं समझो कि ये इंसान है, अगर बातें खराब हैं समझो कि ये इंसानी शक्ल में शैतान है। क़यामत के दिन तुम्हें जरा जरा का हिसाब देना पड़ेगा। अपने लिए खुद जरा जरा के लिए सोचो, हर लम्हा के लिए खुद फैसला करना है तुम्हें। आकिला बालिगा हो तुम लोग, बड़े हो, छोटे भी नहीं हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप लोगों को सही उलमा का इक्तदा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन दोस्तों ने सुन्नतें नहीं पढ़े